Magaba, kanilma, kanafura kulkullu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Waaqni nuti kaleessa bal'inaan waa'ee isaa, kabaja isaa, eenyummaa isaa, waaqummaa isaa, uumaa ta'uu isaa, akkasumas immoo amaloota isaa kaasnee hunda danda'aadha, qulqulluudha jennee amaloota isaa kaasnee kan baranne har'a immoo barumsuma sana itti fuudhaan maqaan isaa eenyu akka ta'e maqaalee gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluurra kan jiru kaasuudhaan ni baranna. Mata dureen barumsa keenyaa kan ta'u maqaa caaluu kan jedhuun baranna. Jechi kun yeroo hunda laphee keenya keessatti galmaa'ee akka taa'u hundumti keessan ana wajjiniin jettu maqaa jedhame dubbadhaa ka maqaa caalu. Maqaa maal caalu? Akkamittiin maqaa caalaa? Maqaa caalu kun eenyudha? Kitaabni qulqulluun waa'ee maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Maqaan kun immoo akkamittiin eenyummaa isaa ibsa kan jedhu barumsa keenya keessatti bal'inaan ni baranna. Mata dureen amma kaase kun jechaan barreeffamee kan jiru ergaa qulqulluu Phaawulos kiristaanota Filiphisiisiif kan erge boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti jecha galmaa'ee jirudha. Jecha kanaan ni barannaa, isa barannu kana qalbeeffachuu hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya ነው አገርጋሩ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም በማለት ተናግሯል። ይህንን ቅዱስ ቃል መነሻ በማድረግ እንማራለን። ቅዱስ ጳውሎስ ሁላችሁ እንደምታውቁት በቀድሞ ሕይወቱ አሳዳጅ የነበረ ኋላ ላይ ግን ተመልሶ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚሰደድ የሆነ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ተነጥቆ ሰዎች የማይሰሙትን የመላእክትን ቋንቋ የሰማ 14 መልእክታትን የጻፈ በልብሱ እራፊ ድውያንን ይፈውስ የነበረ ሬሳ ታቅፎ ሕይወት እየዘራ የነበረ ብዙ ድንቅና ተአምራትን ያደረገ በቃልም በተግባርም ቤተ ክርስቲያንን ከልብ ያገለገለ ሐዋርያ ነው። ረድኤትና በረከቱ ከሁላችንም ጋር ትሆን አሜን በሉ። ምልጃ ጸሎቱ ትጠብቀን። ቅዱስ ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ከጻፋቸው መልእክታት መካከል አንዱ የፊልጵስዩስ መልእክት ነው። የቅዱስ ጳውሎስ የእስር ቤት መልእክታት በዋናነት አንድ ሰው በእስር ቤት ቢገደብም የማይገደብ በሰማይ ሀገር ያለው መሆኑን ያሳዩናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የኤፌሶንን ደብዳቤ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ሲጽፍ ምንድን ያለው? በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት እግዚአብሔር እንዴት እንደባረከን ይናገራል። ስለዚህ እሱ በዚያች የሮም ጠባብ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ብሎ ሲናገር አንድ ክርስቲያን በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢሆን እንዴት አድርጎ ቦታ ሳይገድበው እግዚአብሔርን ማምለክ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን፣ ለእግዚአብሔር መገዛት እንደሚገባው አሳይቶናል። በመቀጠል ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ከጻፋቸው መልእክታት ሰዎች በጊዜ ሳይገደቡ ደስተኞች ሆነው መኖር እንደሚገባቸው ቅዱስ ጳውሎስ አሳይቶናል። የፊልጵስዩስን መልእክት ሲጽፍ ምንድን ያለው? ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ። ይህንን መልእክት እስር ቤት ሆኖ ነው የጻፈው። እስር ቤት ሆኖ ለነርሱ ደስ ይበላችሁ ብሎ ሲናገር ሰው የትኛውም የመከራ ችግር ውስጥ የትኛውም ፈተና ውስጥ እንኳን ቢወድቅ በደስታ መኖር እንደሚገባው አሳይቶናል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ሰው በሁኔታ መገደብ እንደሌለበት የሆነ ሁኔታ ውስጥ ሲገባ በዚያ ሁኔታ ሳይገደብ እግዚአብሔርን ማገልገል ለእግዚአብሔር መገዛት እንደሚገባው ቅዱስ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ያለው ሁኔታ ጨለማው፣ ብርዱ፣ ራቁትነት፣ ረሃቡ፣ ልዩ ልዩ ነገሮች እየደረሱበት እዚያ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ እንኳን ደብዳቤ እየጻፈ በስጋ ያልታሰሩ ሰዎችን ያጽናና ነበር። ስለዚህ ይህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 ላይ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም የሚለውን አስቀምጦልናል። በዚህ ቃል እንማራለን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ቁልቁሉን ጳውሎስ ሆጂሳ ተጃጅለ ኢሰ ጀልቀባቲን ከኩሞ ፋቲፍ ቁቀሜት መነ ክርስቲያና ሬባ ከንቱሬ
waaqayyoon maqaa isaa qofa osoo hin ta'in seenaa isaallee jijjiireet isa mana kiristaanaa reebaa ture, isa kiristaanota reebaa ture, isa maqaa Iyyesuus Kiristoos jibbaa ture sana maqaa jibbu sanaaf akka jibbamu taasiseet waaqayyoon eenyummaa isaa maalummaa isaa maqaa isaa erga jijjiiree booda qulqulluun Phaawulos waaqayyoodhaaf ajajamee hanga samii sadaffaatti ol ba'ee qooqa ergamootaa dhaga'ee uffata isaatiin kan dhukkubsatan fayyisee raajii adda addaa hojjechaa kan ture qulqulluun Phaawulos mana hidhaa keessa taa'eet ergaa hedduu barreesseera. Isaan keessaa Efesoonii fi Filiphisiyoos kan jedhaman ergaa lamaan kana xalayaa lamaan kana yeroo ilaallu qulqulluun Phaawulos mana hidhaa keessa taa'eet mana hidhaa sanaan odoon daanga'amiin sabni waaqayyoo akkamittiin waaqa tajaajilu akka qaban, sabni waaqayyoo lafarratti qofa osoo hin ta'in samii irraa biyya waan qabaniif biyya isa samii sana dhaaluudhaaf biyya lafaa kanarratti akkamittiin naamusaan amala gaariidhaan kiristaanummaa isaanii hojiidhaan agarsiisuudhaan akkamittiin akka deddeebi'uu qaban qulqulluun Phaawulos ergaa mana hidhaa keessa taa'ee barreesse keessaa inni tokko ergaa saba Filiphisiyoosiif kan barreessedha. Ergaa kanatti boqonnaa 2 lakkoofsa 1 jalqabnee yeroo ilaallu dargaggoonni kiristaanonni Iyyesuus Kiristoos fakkeenya gochuudhaan Iyyesuus Kiristoos ilaaluudhaan isa irraa tasoomina barachuudhaan kiristaanummaa isaanii hojiidhaan agarsiisanii waaqayyoof ajajamanii wal jaalatanii wal kabajanii akkamittiin akka jiraatan qulqulluun Phaawulos fakkeenya taasisee yeroo dubbatu maal jedhee Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 jalqabnee yeroo ilaallu qulqulluun Phaawulos akkas jedha: gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos abbaa fi hafuura qulqulluu wajjiniin aangoodhaan wal qixa ta'ee osoo jiru aangoo sana ulfina sana osoo hin mararsiifatiin samii samiirraa gadi bu'ee bifa garba isaa fudhatees nama ta'ee akka deddeebi'e isinillee tasoomina kana Kiristoos irraa barachuudhaan jaalala kana Kiristoos irraa barachuudhaan waan Kiristoos biyya lafaa kanarratti jechaanis hojiidhaanis nu barsiise hundasaa Kiristoos irraa barachuudhaan deddeebi'aa jedhee erga dubbatee booda maqaan kun maqaa caaluudha jedhe. Maqaan kun jedhame maqaa caaluudha. Maaltu akka caalu isa taasise? Amma fakkeenyaaf addunyaa kanarra maqaa baay'eetu jira. Maqaan waaqayyoo garuu hundaa olidha. Dhaggeeffachaa jirtu miti? Kaleessa barumsa keenya keessatti dubbii waaqayyoo yeroo kaasnu maal jenneerra? Museen eenyutu si erge yoo naan jedhan eenyutu na erge jedheen deebisaa jedhee yeroo dubbatu waaqayyoon akkas jedheen kan turee fi kan jiru anadha jedhiitii itti himi kun bara baraan maqaa kootii jedhe. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti. Kun jedhe bara baraan maqaa kooti. Maal kooti? Maqaa waaqayyooti kan turee fi kan jiru. Maaliif jennaan waaqayyoon addunyaan osoo hin uumamin barri osoo lakkaawwamiin amalummaa isaatiin jiraataadha. Kanaaf addunyaan osoo hin uumamin dura kan ture waaqayyoodha. Addunyaa kana uumees jiraachaa kan jiru waaqayyoodha. Addunyaa kana dabarsees kan jiraatu waaqayyoodha. Kanaaf kan turee fi kan jiru Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisaaq, Waaqa Yaaqoob isatu na erge jedhiiti saba Israa'elitti itti himi. Inni kun bara baraan maqaa kootii jedhe. Kanaaf Waaqni keenya kan turee fi kan jirudha. Akkasumas waaqayyo jedhamee ni waamama. Waaqni kun akkuma namootaaf waadaa gale. Abbaa keenya isa jalqabaa Addaamiif. Addaam bifa waaqayyootiin uumame. Fakkeenya waaqayyootiin uumame. Eeyyama isaatiin erga du'ee booda nama du'e sana kaasuudhaaf, isa bade sana barbaachuudhaaf, isa waaqayyo irraa fagaate sana gara waaqayyootti deebisuudhaaf waaqayyoon waggaa 5 fi walakkaa guyyaa 5 fi walakkaa booda
ilma keerraa dhaladheen nama ta'ee sin fayyisa jedheet akkuma waadaa gale waggaa 5,500 booda Waaqayyoon samiirraa gadi bu'ee dubree qulqulleettii maaramii foon isheerraa foon dhiiga isheerraa dhiiga lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'ee erga mul'atee booda maqaa hedduudhaan waamameera. Isaan kana kaasaa barannaa jechuudha. Inni jalqabaa maqaan gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos inni jalqabaa Amaanu'eel jedhama. Eenyu jedhama? Dubbadhaame eenyu jedhama? Amaanu'eel jedhama. Jechi kun iddoo hedduutti galmaa'eeraa lama garuu ni kaasna. Inni jalqabaa raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14. Xumurri isaa immoo wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 21. Lachanuu wal fakkaataadha. Akkamittiin akka ka'e ni ilaalla. አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ያለና የሚኖር ነው። አዶናይ ኤልሻዳይ የሚባሉ ስሞቹ ናቸው። ሁሉን የሚችል አምላክ ስለሆነ የሚሳነውም ነገር ስለሌለ በብዙ ተጠርቷል። ነገር ግን በስጋ ከተገለጠ በኋላ ሰውን ለማዳን በስጋ ከመጣ በኋላ የተጠራባቸው ስሞች አሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ሆኖ በተገለጠ ጊዜ የተጠራባቸው ስሞች አሉ። እነርሱን ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ አማኑኤል ተብሎ ተጠርቷል ብለን ስንናገር ለምን አማኑኤል ተባለ? አማኑኤል በመባሉ የሰው ልጅ ምን አገኘ? ደግሞ እኛ የሰው ልጆች ይህንን ስም ስንጠራ የምናገኘው ጥቅም ምንድነው? የሚሉትን ጥያቄዎች በሚገባ ማስተዋል ያስፈልጋል። ምክንያቱም እንደምናውቃቸው አይነት ስሞች አይደሉም። የእግዚአብሔር ስም ድህነት የሚገኝበት ስም ነው። መዳን የሚገኝበት ስም ነው። እግዚአብሔር ስሙ ባህሪው ነው። ማንነቱ የሚገለጠው በስሙ ነው። ከዚህ የተነሳ ስሙን ስንጠራ የእርሱን ስም ስንናገር የእግዚአብሔርን ስም ስንጠራ ከዚህ ውጪ እንደተለመደው ማንቂያም ወደቀ የሆነውም ተሰበረ ዝም ብለን በዘፈቀደ የምንደረድረው አይደለም። እንዴት ማክበር እንደሚገባን ለማወቅ መጀመሪያ የስሙን ክብር መረዳት ይቀድማል። ከዚህ የተነሳ የክርስቶስን ስሞች እያንዳንዱን አንስተን ስንማር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንፃር አባቶቻችንም ካስተማሩን አንፃር ከህይወታችን ጋር እያዋሃድን ነው ልንማረው የሚገባው። አማኑኤል ጀደሜቱ አመሜራ አማኑኤል ጀቹን ዋቀዮን ንወጂን ተኤ ጀቹዳ ዋቀዮን ጀቹን ተኤ ዱበዳሜ ዋቀዮን እንጆጂን ተኤ ንወጂን ተኤ ጀልቀበ ዋቀዮን ነመወጂን ቱሬ namnis immoo waaqayyo wajjiniin ture. Akkuma hundi keessan beektan bifa waaqayyootiin waan uumameef seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti bifa waaqayyootiin erga uumamee booda waaqayyo qulqulluudha, namnis immoo qulqullummaadhaan akka jiraatu bifa waaqayyoo kan jedhame. Waaqayyoon jaalala, namnis jaalalaan akka jiraatu. Waaqayyoon addunyaa hunda kan bulchuudha, aangoo kan qabuudha. Namni immoo waaqayyoorraa aangoo argateet biyya lafaa kana akka bulchu, akka jiraachisu waaqayyoorraa aangoo argate sanaan jiraachaa ture. Garuu eeyyama isaatiin erga cubbuu hojjetee booda, eeyyama isaatiin waaqayyoorraa erga adda ba'ee booda aangoo kana dhabeet, kennaa kana dhabeet, uffata kana dhabeet qullaasaa ta'ee badee ture. Kanarraa kan ka'e waaqayyoo fi namni gargar ba'an. Maal ta'an isin jedhee? Hin sodaattanii amma tokko taanee irraa dubbadhaa. Seenaadhuma isaa yaadachuudhaaf malee galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Meelil jedhaati galateeffadhaa. Seenaadhuma isaa yaadachuudhaaf malee amma tokko taaneerra. Amma deebineerra. Amma araaramneerra. Maal taaneerra? Dubbadhaame maal taaneerra? Araaramneerra. Fageenya irra jirru amma keessa galleerra. Alaala dhaabbanneen taajjabnu amma keessa teenyeet isa galateeffachaa jiraachaa jirra. Carraa kana kan nuuf kenne waaqayyo galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf maqaa Amaanu'eel jedhamu kana yeroo kaasnu waaqayyoon nama wajjiniin ta'e, waaqayyo nu wajjin ta'e jennee yeroo dubbannu kakuu moofaa keessatti waaqayyoon abbootii keenya wajjiniin tureera.
akkamittiin kakuu haaraa keessatti waaqayyoon wajjin ta'ee jedhamee bifa haaraatiin maaliif dubbatama jedhanii kan dubbatan jiru. Eeyyen kakuu moofaa keessatti abbootii keenya wajjiniin tureera waaqayyoon. Abbootiin keenyas immoo adeemsa isaanii waaqayyo wajjiniin taasisuudhaan jiraataniiru. Waaqayyoodhaaf amanamanii, waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessanii, waaqayyo tajaajilanii darbaniiru. Kanarraa kan ka'e kakuu moofaa keessatti waaqayyoon abbootii keenya wajjiniin tureera. Fakkeenyaaf Henook adeemsa isaa waaqayyo wajjiniin waan taasiseef hin argamne waaqayyoon isa fudhateeraa jedhamee galmaa'ee jira. Abrahaam waaqayyo wajjiniin ture. Museen waaqayyo wajjiniin ture. Eeliyaas Iyyaasuun fa'aa waaqayyo wajjiniin turan. Abbootiin keenya hedduun isaanii waaqayyo wajjiniin turan. Waaqayyoonis isaan wajjiniin ture. Maaliin jennaan eebbaan isaan wajjiniin ture. Sagalee isaa dhageessisuudhaan isaan wajjiniin ture. Fakkeenya adda addaatiin isaaniif mul'achuudhaan isaan wajjiniin tureera. Garuu raajichi Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti gooftaan mataan isaa mallattoo isiniif ni kenna, dubreen ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'eel jetteet ni waamti jedhee dubbateera. Gooftaan mataan isaa mallattoo isiniif kenna, inni dhalatu kun Amaanu'eel jedhama jedhee Kiristoos osoon dhalatiin waggaa 700 dura raajichi Isaayyaas raajii kana kan dubbate waaqayyoon nama ta'ee akka mul'atu kakuu moofaa keessatti sagalee isaa dhageessisuudhaan fakkeenya adda addaatiin mul'achuudhaan duumessaan karaa garagaraatiin akkasumas immoo eebbaan abbootii keenya wajjiniin kan ture waaqayyoon amma garuu eebbaan sagaleedhaan qofa osoo hin ta'in innumti nama ta'ee waan mul'atuuf waaqayyoon nu wajjin ta'e jedhame. Galanni ulfinni maqaa isaatiif yaa ta'u jedhaatii galateeffadhaa. በቀደመው ዘመን እግዚአብሔር ከሰው ጋር የነበረው በረድኤት በበረከት ድምጹን በማሰማት በደመና በልዩ ልዩ መንገድ እሱኛው ዘመን አብቅቶ አሁን እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሆነ። አማኑኤል ተብሎ የተጠራው ነብዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ብሎ አማኑኤል ሆነ ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ስንል እንደቀደመው በበረከት በረድኤት በደመና በመናገር በተለያየ ምሳሌዎች አይደለም። ራሱ እግዚአብሔር ከሰማያት ወርዶ ራሱ እግዚአብሔር ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ መገለጡን ለማመልከት ነው። ስለዚህ እንደቀደመው በበረከት ሳይሆን አሁን ፍጹም ሰው ሆኖ መጣ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ አለ ቅዱስ ዮሐንስ። ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ። በማን አደረ? ፍጹም ሰው ሆነ ማለት ነው። አማኑኤል ሆነ። አማኑኤል ሆነ። ስለዚህ አማኑኤል ብለን ስንናገር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እያለን ነው። ማን ከኛ ጋር ነው? መልሱልኝ። ማን ከኛ ጋር ነው? አማኑኤል መቃ ጫሉዳ አማኑኤል ጀኔሮ ዱበኑ ዋቀዮን ወጅን ጅራ አይቹዳ ዋቀዮን ወጅን ተኤ ጅቻ ጅራ ከናፍ መቃ ከነ የሮ ዋምኑ ዋቀዮን ወጅን ጅራናን ሞ ቆርማተ ሄዱ ጨኡን ይደንደኛ ማሊፍ ጀናን ከኑ ገርጋሩ እን ሁንደ ደንዳአ ዋን ተኤፍ ነደገፈቻርቱ ብዲ መቃ ከነ ዋምተኒ አብዲን ጉተዲና መቃ ከነ ዋሜ ነምኒ ቃነው እንጅሩ አመንታዳን መቃ ከነ ዋምናን ለጴ ቁልቁሉዳን መቃ ከነ ዋምናን ከሶሚናን መቃ ከነ ዋምናን ቁርማተ ቢየለፋ ሚቲም ዱአ በራበራ ጨው ደንዳ ማሊፍ ጀናን መቃን ኩን ለፋፍ ሰሚ ቶኮ ከንታሲሴዳ
maqaan kun namoota waaqayyo irraa gargar ba'an gara waaqayyootti kan deebisedha. Maqaan kun waaqaa fi nama tawaahidoodhaan tokko kan taasisedha. Amaanu'eel jennee yeroo dubbannu waaqayyoon waloomaan nama ta'eera. Waaqayyoon samii samiirraa gadi bu'ee nu wajjin ta'ee foon keenya lubbuu keenya fudhateet erga fudhatee booda fooniif lubbuu keenya fayyiseera. Kanarraa kan ka'e waaqayyoon fira keenya ta'eera jennee dubbachaa jirra maqaa kana yeroo waamnu. Kanaaf maqaan kun maqaa caaluudha. Maaliidhaan isiniin jedhe? Maqaa caaluudha. Qulqulluun Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti lakkoofsa tokko jalqabnee yeroo ilaallu jalqaba jecha ture, jechi kunis waaqa bira ture, jechis waaqa ture jedhee hunda kan uume akka ta'e erga dubbatee booda lakkoofsa 14 irratti jechichis foon ta'ee kennaadhaan guutameet nu keessa bulee. Waaqayyoon nu waliin ta'ee nu gargaaruudhaaf nu barbaachuudhaaf garboota kan taane saba isaa nu taasisuudhaaf maatii isaa nu taasisuudhaaf ijoollee isaa nu taasisuudhaaf hunda keenya namoota gargar ba'an tokko taasisuudhaaf Amaanu'eel jedhamee waamameera. Raajichi Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti yeroo jecha kana dubbatu wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 20 jalqabnee yeroo dubbannu yeroo dubbisnu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo dhalatu maqaan isaa Amaanu'eel jedhamee waamameera. Akkas jedhan kanaan dura waggaa 700 dura raajichi Isaayyaas akkas jedhee dubbatee ture. Kunoo durbeen ni ulfoofti ilma dhiiraas ni deessi maqaan isaa Amaanu'eel jedhameet ni waamama jedhameet waggaa 700 dura raajiin dubbatamee ture. Amma kunoo raajiin sun raawwatamee dubree qulqulleettii Maaramiin ilma dhiiraa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos waan deesseef maqaan isaa Amaanu'eel jedhamee waamameera. Kanarraa kan ka'e waaqayyoon nu wajjin ta'eera. Galanni fulfinni maqaa isaatiif yaa ta'u. Meeril jedhaatii galateeffadha. Kana booda hin qaanofnu waaqayyoon wajjin jira. Eenyuun nu wajjin jira? Maal jarana dubbadhaa? Eenyuun nu wajjin jira? Isin callisaame. Dargaggoonni na fuuldura jirtan dubbadhaa. Eenyuun nu wajjin jira? Sagaleen dargaggeessaan beeksisa. Isin dubbadhaa eenyuun nu wajjin jira? Kanaaf qormaanni tokko yeroo isin mudatu maqaa kana waamaa. Amaanu'eel na gargaarii jedha. Amaanu'eel na gargaarii jechuun waaqayyoon na wajjin jira. Kan na wajjin jirtu yaa waaqa koo na gargaarii. Qormaata kana na ceesisi. Dukkana kana keessaa bilisa na baasi. Maaloo tasgabbii naaf kenni. Jireenya koo naaf fooyyessi. Mootummaa kee isa bara baraa sana na dhaalchisi. Akkan gaabbii galu na gargaari. Amantaa koo akkan beeku na gargaari. Kiristaanummaa kana haasawuu osoo hin ta'in, kiristaanummaa kana barachuu qofa osoo hin ta'in ittiin jiraachuu akkan danda'u maaloo yaa gooftaa koo Amaanu'eel ati na gargaarii jedhaa dubbadhaa. Maqaa kana isin amantiidhaan waamaa malee rakkoo kamiyyuu keessaa bilisa ba'uu ni dandeessu. Garuu immoo amantii barbaada. Maal barbaadan isiniin jedhee? Dubbadhaa maal barbaada? Waaqayyo amantii nuuf haa dabalu. አማኑኤል የሚለውን ስም እኛ በእምነት እንጥራው እንጂ ከየትኛውም ችግር ከየትኛውም ፈተና ከየትኛውም መከራ ከሰማይ በታች ባለ የትኛውም አይነት ነገር ውስጥ ብንገባ ይሄንን ስም ከጠራን ከየትኛውም ችግር እንወጣለን። ምክንያቱም አማኑኤል ማለት ማን ከኛ ጋር ነው? መልሱልኝ፣ ማን ከኛ ጋር ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ምንም ነገር ቀላል ነው። እየሰማችሁኝ ነው አይደለ? እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ነው። እኛንን ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያቃተን፣ በጾም ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያቃተን፣ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያቃተን፣ በመንፈሳዊ ሕይወት ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያቃተን፣ ክርስትናውን በመውደድና በማክበር በመኖር ከእግዚአብሔር ጋር መሆን ያቃተን፣ የሚወደኝ ቢኖር ትእዛዜን ይጠብቅ ብሎ ክርስቶስ ሲናገር የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ
የማይወደኝ ትእዛዜን አይጠብቅም ማለት። ስለዚህ እርሱን መውደድ የሚለው ቃል ትእዛዙን በመጠበቅና ባለመጠበቅ መካከል ተዘግቷል። ስለዚህ የሚጠብቅ ይወደዋል፣ የማይጠብቅ አይወደውም። ጉዳዩ ያለው ምላስ ላይ ሳይሆን ሕይወት ላይ ነው፣ መሬት ላይ፣ ተግባር ላይ። ይሄንን ለመኖር እንድንችል ደግሞ ይሄንን ስም መጥራት አለብን። አማኑኤል ሆይ አንተ እርዳን። አያችሁ፣ አማኑኤል ብለን ስንናገር እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ከኛ ጋር ያለኸው አምላክ አንተ ምራኝ፣ አንተ ሕይወቴን አስተካክል፣ አንተ ፈተናውን አሻግረኝ። አያችሁ፣ ስሙ ቀላል አይደለም፣ ከስም የሚበልጥ ስም ነው። ይሄ እንደ ምድራውያኑ አይደለም፣ እንደምንጠራቸው አይደለም፣ ከስም የሚበልጥ ስም ነው። ሰዎች የባለስልጣናትን ስም እኮ መከታ አድርገው ብዙ ነገሮችን ይጠቀማሉ። ስሞቻቸውን ተጠቅመው ብዙ ነገር ያገኛሉ። አማኑኤልን የሚጠራ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል። አማኑኤልን የሚጠራ በስጋም በነፍስም ይባረካል። አማኑኤልን የሚጠራ ከየትኛው መከራ ነፃ ይወጣል። አማኑኤልን የሚጠራ በነፍሱ የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳል። ምክንያቱም ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ስለሆነ። ይህንን ስም እንድናውቅ የረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መቃከና አከቤክኑ አከጃለኑ አከ ኢትያመኑ ከኑ ገርጋሬ ገለኒ ፉልፍኒ ዋቀዮ ዳፊያተው ስሪት ልልጀዳቲ ገለቴ ፈዳ ከናፍ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃን ኢሳ መቃ ጫሉዳ ጅኔሮ ዱበኑ መቃን ጀልቀባ አማኑኤል ከንጀዱዳ መቃን ለመፋ ኢየሱስ ከንጀዱዳ ኤኙ ከንጀዱዳ ዱበዳሜ ኤኙ ከንጀዱዳ ኢየሱስ ከንጀዱዳ ወንጌለ ቁልቁሉ ሉቃስ በቆና ቶኮ ለኮፍሰ ዲግደሚቻ ጀልቀባቲ ዱቢሻ አንገፈ ኤርገሞታ ከንቴ ቁልቁሉን ገብርኤል ዋቀዮ ቢራ ኤርገሜት ገረ ዱብሬ ቁልቁሌቲ ማረሜ ዱፌት ገመዲ ጎፍታን ሲወጅን ጅራ አቲ ዱበርቶታ ሁንደ ኬሳ ፊለተምቴ አደባቴ ከን ኤቢፈምቴዳ ኢልመ ዲራ ኒዴሳ ሙጫናቲ ደሱኩን ኢልመ ዋቀዮቲ ኢኒ ስራራለቱኩን ኢልመ ዋቀዮቲ ከናፍ መቃኒሳ ኢየሱስ ጀዳሜ ኒዋመማ አቲስ መቃከነ ኢየሱስ ጀቴ ኒዋምታ ጀዴት ቁልቁሉን ገብርኤል ምስራቾ ከነ ዱበቴራ አከሱመስ ዱብሬ ቁልቁሌቲ ማረሚዳፍ ቆፈሶን ተይን ቁልቁሉን ገብርኤል ጀቸከና ዮሴፍ ፊሌ ዱበቴራ ወንጌለ ቁልቁሉ ማቴዎስ በቆና ቶኮ ለኮፍሰ ኩደ ሰገሊ ጀልቀባቲ ሃንገ ዲግደሚ ቶኮቲ ዱቢሳ ኢሼን ከንዴሱ አፉረ ቁልቁሉ ዳኒ ከንሼራ አለለቱ ኢኒ መቃኒሳ ኢየሱስ ጀዳሜ ኒዋመማ ኢየሱስ ጀቹኔሬ ዳሎታ ሁንደ ጩቡይራ ኒፈይሰ ዋንተኤፍ ሂካን መቃከና ፈይሳ ዮካንሞ ቆሪቻ ጀቹዳ ጀዴ ቁልቁሉን ገብርኤል ኡመተ ሁንደ ጩቡራ ፈይሱ ኒደንዳአ ዋንተኤፍ መቃኒሳ ኢኒ ጀልቀባ አማኑኤል ዋቀዮን ወጅን ተኤራ ማሊፍ ንወጅኒን ተኤ ንወጅን ተውሳቲን ማለርገኔ ፈይና አርገኔ መቃን ፈይና ኩሌኙዳ ኢየሱስ ከንጀዳሙዳ መቃ ከናፍ ኑቲ ሃራምቲ ቅዳሴን ገኛ ዋዬ ኢየሱስ አሳ ኪታቦሌ መነ ክርስቲያና ገኛ ዋዬ ኢየሱስ አሰው አቦቲን ገኛ ዋዬ ሳሳኒሩ በሬሰኒሩ ኪታባ አቦቲ አመንታ ከንጀደሙ ጉቱማን ጉቱቲ ከናሰው ዋዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳ ከናፍ ማሊፍ ኢሳፍ ጀደኒያስ መቃሳ ማሊፍ አከነቲ አሳኒ አቦቲ ከኛ ከነከ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ከነከ ቁልቁሉ ጳውሎስ ከነከ ቁልቁሉ እስጢፋኖስ መቃ ከናፍ ጀደኒ ማሊፍ ወሬገመኒ ማሊፊን ፈንፈመኒ ማሊፍ ሬበመኒ ማሊፍ በቀተን ዋንከነ ሁንደ የሮካስኑ ሰበብኒ ኢሳ ቶክቸዳ መቃን ኩን ልቡ ከኛ ከንፈይሴዳ ማልከን ጎደዳ ዱበዳሜ ማልከን ጎደዳ ልቡ ከኛ ከንፈይሴዳ ቆርጭ ጀቹዳ ኢየሱስ ጀቹን ሁለተኛው ስሙ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መልሱልኝ። ምን ማለት ነው? መድኃኒት። እግዚአብሔር አዳምን ከ5 ቀን ተኩል በኋላ አድነሃለሁ ብሎ ሲናገር ምን እያለው ነው ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ታመሃል እያለው ነው። ህመምተኛው ሰው ደግሞ ምን ያስፈልገዋል? መድኃኒት ያስፈልገዋል። አሁን አንድ ጤነኛ ሰው መንገድ ላይ አግኝታችሁ እግዚአብሔር ይማርህ ብትሉት ሊደባደብ ይነሳል። ምክንያቱም ጤነኛ እግዚአብሔር ይማርህ አይባልም፣ ለጤነኛ መድኃኒት
አያስፈልገውም። ሆስፒታል ደግሞ በሞትና በሕይወት መካከል ያለን ሰው አንተ እኮ ጤነኛ ነህ ብትሉት ከእርግማንም አይተናነስም፣ ህመሙን አለመረዳት ስለሆነ። ስለዚህ አዳምን አድንሃለሁ አለው። በገባው መለኮታዊ ቃል ኪዳን መሰረት አካላዊ ቃል አምላካችን እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ። ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ። ቅዱስ ገብርኤል ለዮሴፍ ሲናገር ምን አለው? ለጻድቁ ለዮሴፍ ሲናገር ሕዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል፣ ስሙን ኢየሱስ ብለህ ትጠራዋለህ አለ። ይሄ ስም ቤተ ክርስቲያናችን የተመሰረተችበት ስም ነው። ይሄ ስም ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው። ሕዝብና አሕዛብን አንድ ያደረገ፣ በመካከል ያለውን የጸብ ግድግዳን ያፈረሰ፣ አንድ ክርስቲያን አንድ እግዚአብሔር ሕዝብ የሰራ፣ ሰዎችን ከኃጢአት ሁሉ የሚያድን ሕያው ስም ነው። ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው። ሰዎች ይህንን ስም በእምነት ከጠሩ ከሰይጣን እስራት ነፃ ይወጣሉ። ይህንን ስም በእምነት ከጠሩ ከየትኛውም ፈተና ከየትኛውም መከራ ነፃ ይወጣሉ። ምክንያቱም ለስጋም ለነፍስም መድኃኒት የሆነ ስም ነው። ግን ይህንን ስም ስንጠራ ሰይጣን ይህንን ስም ስለማይወደው ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለማይወደው መከራ ያበዛባቸዋል። ይህንን ስም በሚጠሩት ላይ ብዙ አባቶቻችን ሰማዕትነት የተቀበሉት፣ ቁልቁል የተሰቀሉት፣ በድንጋይ የተደበደቡት፣ መከራ የተቀበሉት ከዚህ ስም የተነሳ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ክርስትናው ከተመሰረተበት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለምን ከተባለ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው። በእምነት ለሚጠሩት የታመነ ስም ነው። ነሞኒ አመንቲዳን መቃከነ የዋመን ገብሩማ ሰይጣና ኬሳ ቢሊሰ በውደንደው አመንቲዳን መቃከነ የዋመን ዱከነ ኬሳ ቢሊሰ በውደንደው ነሞኒ አመንቲዳን መቃከነ የዋመን ፎኒፍ ኢጋን ኤቢፈሙ ኒደንደው ማሊፍ ጀናን መቃን ኩን መቃ ጫሉ ደገለኒ ፉልፍኒ መቃሳቲፍ ያተው ሜልል ጀራቲ ገለቴ ይፈዳ አቦቲን ኬኛ መቃ ከናን ዱከነ ኬሳ ቢሊሰ በአኔሩ መቃ ከናን አዱኛ እንጂፈተኒሩ መቃ ከናን ሰይጣን እንጂፈተኒሩ መቃ ከናን ሞቱማ ዋቀዮ ዳለኒሩ መቃ ከናን ራጂ አዳዳ ሆጀተኒሩ መቃ ከናን መለቶ ገረገራ አገርሲሰኒሩ መቃ ከናን ነሞተ ሄዱ ገብሩማ ኬሳ ቢሊሰ ባሰኒ ሰባ ዋቀዮ ታሲሰኒሩ መቃን ኩን መቃ ጫሉዳ namni maqaa kana amantiidhaan waame eebbani argata. Namni maqaa kana amantiidhaan waame jireenya bara baraa ni argata. Namni maqaa kana amantiidhaan waame ibidda bara baraa keessaa bilisa ba'ee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu ni danda'a. Kanaaf maatii Waaqayyoo addunyaa kana keessa yeroo jiraannu bara jireenya keenya hunda maqaa kana waamneet maqaa kana jaalanneet maqaa kanaaf amanamne maqaa kana amanne yoo jiraanne dhumarratti maqaa kana qabannee mootummaa isaa dhaalla. Carraa kana kan nuuf kenne Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u meelil jedhaati galateeffadha. Maqaan kun lafaaf samii tokko taasiseera. Maqaan kun ormootaa fi uummata tokko taasiseera. Maqaan kun seexana balleesseera. Maqaan kun humna seexanaa dadhabsiisee hidheera. Maqaan kun dadhaboota jajjaboota taasiseera. Maqaan kun kan fagaatan dhiyeesseera. Maqaan kun namoota hunda fayyisuudhaaf aangoo qaba. Maqaan kun waggaa 2000 dura waamamaa kan ture har'allee maqaan kun jiraataadha. Hanga bara baraatti maqaa galateeffamuudha. Maaliif jennaan maqaan kun maqaa caaluudha maatii Waaqayyoo. ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ይህንን ስም የጠሩ ከብዙ መከራ ድነው መንግስቱን ወርሰዋል። ዛሬም ይህንን ስም የሚጠሩ ከብዙ እስራት ተፈተው ከብዙ መከራ ተፈተው መንግስቱን ይወርሳሉ። እስከ ዘላለም የሚመሰገን ስም ነው። ምክንያቱም ሕያውና ዘላለማዊ ስም ስለሆነ። ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ አንድ ሽባ ተኝቶ እርሱን ፈወሱት። ተነሳና ተመላለስ ብለው ከፈወሱት በኋላ ያንን ተአምር የዳነውን ሰው ለመመልከት በጣም ብዙ ሰው ተሰበሰበ። ሲሰበሰቡ እኛ በራሳችን ኃይል በራሳችን ስልጣን ይህንን ያደረግን አይደለንም። ይህንን ያደረግነው የእርሱን ስም ጠርተን ነው። በእርሱ ስም ይህ በሽተኛ ጸና፣
በእርሱ ስም ይህ በሽተኛ ዳነ ብለው ከተናገሩ በኋላ ወደ እስር ቤት ተወረወሩ። እኛ የሰቀልነውን እናንተ እንዴት ስሙን ታነሳላችሁ ተባሉ። እኛ የገደልነውን እናንተ እንዴት ትሰብካላችሁ ተባሉ። እናንተ ሰቅላችሁታል፣ አዎ። እናንተ ገድላችሁታል፣ አዎ። እሱ ግን ከሞት ተነስቷል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አመስግኑት ክርስቶስን። በዝግ መቃብር ከሞት ተነስቷል። እንኳን ወዳጆቹ ጠላቶቹ መስክረዋል። የለም በመቃብር መቃብሩ ባዶ ነው ብለው ወታደሮቹ ሄደው ሲናገሩ በመቃብር የለም መቃብሩ ባዶ ነው ብለው ሲናገሩ አለቆቻቸው ሰሙና እንደዚህ ብላችሁ እንዳትናገሩ እኛ ተኝተን እያለ ደቀ መዛሙርቱ መጡና ሬሳውን ሰረቁ ብላችሁ አውሩ ብለው የክርስቶስን ትንሣኤ ለማድበስበስ ሞከሩ፣ ግን አልቻሉም። ምክንያቱም እርሱ በራሱ ስልጣን በራሱ ኃይል መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ፍቱልኝ ሳይል ሞታችንን በሞቱ ገድሎ በትንሣኤው ኃይል በዝግ መቃብር የኛ ጌታ ከሞት ተነስቷል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አመስግኑት ክርስቶስን። ስለዚህ ሞት ያልያዘው ስም ነው። እንዴት ሞት በዚህ ይሄንን ስም ጠርተን እንዴት ሞት ያሸንፈናል? ይሄ ስም እኮ ሞትን የገደለ ስም ነው። ይሄ ስም እኮ መቃብርን የበረበረ ስም ነው። ይሄ ስም እኮ ሲኦልን የማረከ ስም ነው። ይሄ ስም እኮ ሕሙማንን የሚፈውስ ስም ነው። ሕያው ስም ነው። እንዳትጠሩ ተባሉ፣ እስር ቤት ተጣሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ሲዛትበት እንደዚህ አለ፣ መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም አለ። አያችሁ፣ የዘላለም ሕይወት ያገኘንበት ስም ይሄ ስም ነው። ከስም ሁሉ በላይ ነው። እረፍት ያገኘንበት ስም ነው። ሕይወት ያገኘንበት ስም ነው። በረከት ያገኘንበት ስም ነው። ስለዚህ ያለ ቅዱስ ጴጥሮስ መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም አለ ሌላ የለምና። ስለዚህ ያላቸው ፈሪሳውያንን ሌላ መሲህ እንዳትጠብቁ፣ ሌላ ክርስቶስ እንዳትጠብቁ፣ ሌላ መጥቶ ያድነናል ብላችሁ ሌላ ስም እንዳትጠብቁ፣ የሚያድናችሁ መጥቷል፣ ተገልጧል፣ ደግሞ ለሁላችንም መዳን ሥጋውን ቆርሷል። ስለዚህ ከድንግል ማርያም ከተወለደው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ መሲህ አትጠብቁ፣ መዳን በሌላ በማንም የለም አላቸው። ፈይኒ ከምብራቲን እንጅሩ ሰብን እስራኤል መሲህ ኤጋጅሩ ሐራሌ ኤጋጅሩ ሐራ እስራኤል ኢሽናማ አዱኛ ከነገሰ ይርቱ ኢሹምቲ ኩንዩ ሐራሌ መሲህ ኤጋርቲ መሲህቺ ዱፌ ኑ ፈይሳ ገብሩማ ኬሳ ቢሊሰ ኑ ባሰ ጀዳኒ ሐራሌ ክርስቶስ ኒዳላተ ጀዳኒት አብዲዳን ክርስቶስ ኤጋጅሩ ማለፍ ጀናን ኢየሱስ ኢሳ ዱብሬ ቁልቁሌቲ ማረሚራ ዳላተ ሰና ኢኒ ክርስቶስ ጀዳኒ ሂንስመነሳን ዋይ ክርስቲያኑማ ለለቡን አመዩ ኡልፋታዳ ብየ እስራኤል ኬሰቲ ማለፍ ጀናን ኢሳን ኢየሱስቲ ይናመናኒ ኢየሱስ ኢኒ ክርስቶስ ጀዳኒስ ይናመናኒ መቃ ከነቲስ ይናመናኒ ከናፍ ቁልቁሉን ጳውሎስ ቁልቁሉን ጴጥሮስ ማል ጀቻ ጅራ ያ ሰበ እስራኤል ፈሪሶታፍ ሳዱቆታፍ ጀቸ ከነ ዱበቻ ከንቱሪ ሰበ እስራኤል ከነቦደ መቃብራ ሂኔጊና አቦቲን ኬኛ ፈኬኛ ከንዱበተን አቦቲን ኬኛ ራጂዳን ከንዱበተን አቦቲን ኬኛ ሱባኤ ለካ ከንቱረን አቦቲን ኬኛ ከንዱበተንፍ ኢኒ ኪታቦተ ከሰት ገልማኤፍሱን አመነመተኤ ሙለቴራ ዳላቴራ ፈኒፈሜ ቁልቁሉ ዲገሳ ደንገላሴ ቢሊሰኑ ባሴራ ከነራ ከንከ መቃን ፈይና መቃን ብራሂን ጅሩ መቃ ከነቲ አመና ጀዴ ቁልቁሉን ጴጥሮስ ማለፍ የናን መቃን ኩን መቃ ጫሉዳ ከስም ሁሉ የሚበልጥ ነው፣ ሌላ አትጠብቁ አላቸው። ዛሬም ይጠብቃሉ እስራኤላውያን። እቺ አሁን በዓለም ላይ ያለችው እስራኤል አሁን ሁላችን የምናውቃት ሚዲያ ላይ የምናውቃት እስራኤል ክርስቶስን እየጠበቀች ነው። ይወለዳል ብላ እየጠበቀች ነው። ኢየሱስ ሲባል እሱ ክርስቶስ አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት። የኛ ሕዝብ ምስኪን ነው። እስራኤል በክርስትና የሚያምን ይመስለዋል። አይደለም። ቀንደኛ የኢየሱስ ጠላት እነሱ ናቸው። አያምኑም በኢየሱስ። ስሙ ራሱ አይጠራም ከተማዋ ውስጥ። ለምን ከተባለ የነሱ አባቶች ሰቅለው ገድለውታል። እነሱ በክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ አያምኑም። ሌላ ክርስቶስ ይመጣል፣ ይወለዳል፣ መቅደስ ይሰራል፣ በዚያ መስዋዕት ይሰዋለታል ብለው ሌላ እየጠበቁ ነው። ተላልፈዋል።
ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ለእስራኤላውያን የነገራቸው ይህንን ነው። ሌላ እንዳትጠብቁ መጥቷል፣ ተወልዷል፣ ተሰቅሏል፣ ዓለምን አድኗል አላቸው። ስለዚህ ይሄ ስም ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ነው። ሰዓቲን ገኘቱ ሙረማ ጅራ ብሩ በልናን ኢትፉፍና ገሩ መቃ ሄዶቱ ጅራ አማኑኤል መቃ ሳቲ፣ ኢየሱስ መቃ ሳቲ፣ ክርስቶስ መቃ ሳቲ ilma namaa jedhamee waamameera, ilma waaqayyoo jedhamee waamameera, gooftaa jedhamee waamameera. Maqaa hedduu qaba. Tokkoon isaa kaasuudhaaf garuu sa'aatiin qabnu barsiisaan keenyas jiru. Kan baranne kana ittiin jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Ameen jedhaa kaa. Wasbaat ለእግዚአብሔር ይቆየ